Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va continuer notre cours sur les circuits combinatoires. Donc on s'est arrêté au transcodeur. On a vu auparavant l'encodeur, le décodeur, l'encodeur de priorité. Donc la suite des circuits combinatoires universels utilisés dans la conception des ordinateurs. On va étudier aujourd'hui le transcodeur. Donc le transcodeur, c'est un circuit combinatoire qui est à peu près similaire à l'encodeur, mais à l'exception que ici, on va utiliser n entrées, d'accord, et m sorties. Ça veut dire le nombre des sorties, le nombre des entrées et le nombre des sorties sont indépendants. Ça veut dire qu'il n'y a pas une relation entre les entrées et les sorties. Et l'utilisation générale du transcodeur consiste à convertir ou à transcoder un code binaire vers un autre code. Maintenant, on va utiliser le transcodeur pour modifier la codification d'une information à l'entrée pour avoir une autre codification à la sortie. Donc, ce circuit permet de transformer un code de X sur n bits, donc vous remarquez ça, sur n bits, en entrée, en un code Y sur n bits en sortie. Maintenant, le code entrée et le code sortie sont toujours tous les deux en binaire. Maintenant, tous les deux font les bits. Maintenant, font les 0 et les 1. C'est ça le rôle de le transcodeur. Donc voici le schéma global du transcodeur. Donc les entrées E1, E2, E3 jusqu'à En. Si on va utiliser n entrées, l'opération du transcodage, et à la sortie, on a 1, 2, 3 jusqu'à m sortie, donc m bits sortie. Donc il y a n, m, et bien sûr aucune relation entre le n et le n. Maintenant, n est égal 2 à la puissance 1, ou là, je ne sais pas, qui m'a fait le décodeur ou l'encodeur. Voilà. Donc je vais prendre un exemple, le transcodeur BCD excède de 3. On sait que tous, c'est quoi le BCD, c'est quoi le excède de 3. On a étudié ça dans les cours précédents. Donc le BCD, Binary Coded Decimal, excède de 3, c'est un BCD avec un décalage de 3, d'accord. Donc on va voir un exemple comment transcoder ou comment convertir le BCD vers l'hexadécimal. Donc comment transcoder le BCD vers le excède de 3 en utilisant un transcodeur. Donc, on va ensemble dresser la table de vérité et extraire les expressions de sortie. Donc, voici la table de vérité. Supposons les entrées A, B, C et D. Donc, un transcodeur BCD nécessite 4 bits. Pourquoi? Parce que pour représenter le plus grand nombre en BCD, c'est le 9. Le 9, c'est 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc, on a besoin de 4 bits. C'est pour ça on a utilisé 4 bits. Donc, le remplissage de la table de vérité, 8, 0, 8, 1, 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1, 2, 0, 2, 1, etc. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Maintenant, les sorties. La conversion 0, 0, 0, 0, pour nous, c'est le 0. Donc, le 0 en BCD, c'est 4, 0. On excède de 3. Donc, on va ajouter 3, ce qui vaut 0, 0, 11. 0, 0, 0, 1, c'est le 1. On excède de 3, c'est 0, 1, 0, 0. Et ainsi de suite, jusqu'au 9. Donc le 9, plus 3, c'est 12. 12 en binaire, binaire pur, c'est 1, 1, 0, 0. Au-delà de 9, on n'a pas une représentation. Et c'est clair parce que seulement les nombres décimaux, 0, le 9, qui sont représentés au-delà de 9, donc on n'a pas une représentation. C'est pour ça vous allez remarquer ici des états indéterminés. Donc vous allez poser la question, pourquoi des états indéterminés? Parce que 1, 0, 1, 0, le nombre ici c'est le 10, et bien sûr le 10 n'a pas une représentation, d'accord, en excède de 3. Donc en BCD 10, ça n'existe pas. Donc c'est faux. C'est pour ça, au-delà de 9, d'accord, vous n'allez pas trouver des représentations pour les nombres suivants.
Voilà, donc c'était ça, la table de vérité. Donc, les expressions de sortie, bien sûr, à l'aide de la table de Carnot, vous allez donc trouver les expressions. Bien sûr, je profite de l'occasion pour vous montrer comment trouver une expression lorsqu'il y a des états indéterminés. Voilà, donc je vais gommer ça et vous... Voilà. Donc je vais dresser une table de vérité, 4 x 4. Voilà. Donc je profite de l'occasion pour vous montrer, lorsqu'il y a des états indéterminés, comment les mettre et comment les utiliser pour trouver les expressions. Donc ici on a A, B, C, D. D'accord? Ici on a 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. La même chose ici. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et je vais placer les valeurs de x. Donc 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0. Donc dans ce sens, donc c'est un rappel de la table de Carnot. Donc 0, 0, donc je suis arrêté ici. Donc 0, 1, 1, 1, donc 0, 3, 1, 0, 1, 1 et 1. Ensuite, c'est normal, donc la dernière ligne. Voilà, donc 1, 1, x, x dans la dernière ligne. Voilà, 1, 1, x, x. Ensuite, on a 4x dans la ligne avant-dernière. Donc 4x, voilà. 4x. Voici maintenant la table de Carnot, elle est prête. Maintenant le remplissage. On a le choix de faire le regroupement soit des 1, soit des 0. Bien sûr, le choix il est toujours conditionné par le nombre des termes, le plus petit nombre de termes et le plus grand nombre des 1 ou des 0 à regrouper. Maintenant, lorsque vous allez trouver des 1 le maximum, donc de préférence regrouper les 1, soit les 0. Bien sûr, le choix il y a toujours un petit problème, mais dans soit le cas des 0, soit le cas des 1, vous allez trouver des expressions réduites ou là simplifiées. Donc si je regroupe les 0, regardez bien, je peux faire ce regroupement, donc 1, et je peux faire ce regroupement, donc 2. Avec ce regroupement, je vais trouver A plus B. D'accord? Fois ce regroupement, C plus D plus A. On peut trouver ça, donc, avec les zéros. Donc, je vais écrire ça. G, A plus B fois A, le regroupement, le regroupement. Donc, c'est possible, fois, parce que ce sont des max termes, fois, donc, C plus D plus A. Donc, A plus C plus D. D'accord? Voilà. Je peux faire sortir le A facteur collectif. D'accord? Regardez bien. Je peux faire A facteur collectif. Ça reste A plus. D'accord? On a le B fois C plus D. C plus D.
D'accord? Voici l'expression que j'ai trouvée. Bien. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est le regroupement des 1. Pourquoi? Parce que si je regroupe les 1, ça va introduire, ou là ça va me conduire à regrouper des valeurs indéterminées. Bien sûr, vous allez questionner ou poser la question, pourquoi je ne regroupe pas ça? Par exemple, des 0, 0, 0 avec les x, x, x comme ça. Oui, c'est vrai, c'est juste. Mais à condition, vous n'allez pas regrouper les x avec des 1. معناتها إلا كان درتوا لي regroupement تاع les 0 ودخلتوا معاهم des états indéterminés, ça veut dire هاد l'action هادي, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous allez vous allez prendre en considération بلي هادو les cas indéterminés est égal à 0. معناتها هنايا تنجموا تقلعوا هادو لي x تعوضوهم بالزيرو وتخدموا. هذا هو المعنى تاعه. هذه بالنسبه الا كان درتو الريغروبمون تاع لي كا انديتيرميني مع دي زيرو بهذا الشكل. وإلا كان دينا لو سونس كونترير معناتها جو ريغروب بار اكزومبل ريغروبي هاد لو ريغروبمون كوم سا، هنا ما يولوش لي اكس كوم دي زيرو، نو يولو كوم دي 1. اش معناتها في هاد الحاله؟ في هاد الحاله معناتها فوزالي بروندر لي اكس هادو كوم دي 1 وتخدم. هذا هو المعنى تاع لو ريغروبمون دي زيتا انديتيرميني. Donc un état indéterminé, il dit une seule valeur, il y a 0, il y a 1. D'accord? Parce qu'il est indéterminé, معناتها غير معرف. مادام غير معرف انا في لا طاب دو كارنو نجم نفرض باللي هذاك الاكس تاعي ايتيغال 1 ونخدم، ولا نديه ايتيغال 0 ونخدم. غادي تقولوا لي بصح وين حنا نخيروا 1 وين نخيروا 0 سولون لو ريغروبمون تاعكم. دونك انت مثلا احتاجيت في هذا الريغروبمون باسكو باش يولوا لك 4. انتبهوا مليح، بار اكزومبل هنايا معليش ما نديش هذا ليكزومبل، غادي ندي ان اوتر اكزومبل واضح مليح. انتبهوا مليح. سيبوزون معليش نمحي هادو هكا. انتبهوا مليح هنايا بار اكزومبل. شوفوا هنا عندي 2 1، غادي يكون ندير هذا لو ريغروبمون يخرجوا لي ان ريغروبمون فيه 2 تير. بصح انتبهوا مليح، شوفوا هذا لو ريغروبمون نجم نريغروبي هادو 8 اونصامبل. Pourquoi? باش تولي عندي ان ريغروبمون فيه 8 تيرم، باردون 8 فاريابل. روماركو مليح هنايا عندي هنايا 1 مع 1 وراهم مجتمعين كاع اونصومبل افيك دي زوتر اكس، معناتها دي زيتا انديتيرميني. كون نفرض هنايا دي زيرو ما تساعدنيش لو ريغروبمون هنا، ما نجمش نريغروبي دي 1 افيك دي زيرو. دوك شندير ندير انا؟ نعتبرهم كوم دي 1. مادام اعتبرتهم انا كوم دي 1 شتولي لي دروك جو بو فيغ سو ريغروبمون. انتبهوا مليح، الريغروبي بهذه الطريقه. هاني ريغروبيت هذا لو ريغروبمون الاول. دونك هذا لو ريغروبمون الاول شي يعطيني داكور، يعطيني شوفوا مليح داكور. دونك حنايا من نريغروبي دي كا انديتيرميني صاي ما يهمنيش انا مادام عندي ان ريغروبمون كيما تعلمنا في لاطاب دو كارنو، نشوف اللي ما تغيرش في لي لين مع اللي ما تغيرش في لي كولون وندير لو برودوي تاعي بويسك راني نخدم بليمين تاعي. فوالا دوك اللي ما تغيرش منا عندكم هنا عندي 4 معناتها كاع تغيروا، دوك عندي غير ندير دروك بليس باسكو سو سون دي ميتر ونشوفوا ان اوتر ريغروبمون. اعطوني ان اوتر ريغروبمون. روماركو مليح نجم ندير هاد لو ريغروبمون هذا. فوالا روماركو مليح هاد لو ريغروبمون لو دوزيام هذا شي يعطيني. شوفوا مليح شي يعطيني. دوك اللي ما تغيروش هنا عندكم البي، في اللي ما تغيروش هنا عندكم السي. دونك بليس بي سي. داكور شوفوا مليح عندي هنا البي وهنا عندي السي ما تغيرش. بليس على درت بليس باسكو مازال عندي ان كي نا با ايتي ريغروبي. دونك توجور عندي ان بروبليم معناتها ليكسبريسيون تاعي مازال ما كملتش. دوك نزيد لو دوزيام ريغروبمون نجم ندير بهذا الشكل ان اوتر ريغروبمون. شي يعطيني هذا. دوك اللي ما تغيرش هنا توجور بي، اللي ما تغيرش هنا هو الدي. دونك بليس بي بي دي. اي فواسي ليكسبريسيون اللي تحصلنا عليها. هنا نجم نخرج لو بي فاكتور كوليكتيف. شوفوا واش نتحصل. نتحصل على ا بلس بي فوا سي بلس دي.
C plus D. شوفوا مليح l'expression اللي تحصلت عليها بالregroupement تاع لي 1 مع l'expression اللي تحصلت عليها بالregroupement تاع لي 0. Donc راكم تشوفوا بلي c'est identique. Donc voici comment trouver une expression à l'aide de la table de Carnot lorsqu'il y a la présence des états indéterminés. Donc كانت هذه بالنسبة للregroupement. نجمو نلقو ان كا اكسيبسيونيل. معليش نعطيكم سيبوزون باللي هنا عطيناكم ان اكس. شوفوا مليح سيبوزون باللي هنا تحصلنا على ان اكس هنايا في هذا في بلاصه هنا هذا الزيرو. حنا غادي نخدموا عادي غير اللي خدمنا معناتها بلي ان نروغروبي عادي نروغروبي نخرج ليكسبرسيون تاعي. مي غادي بصح تقول لي بصح استاذ نورمالمون ما يبقالناش ان تيرم ان كاز qui n'a pas été regroupé. Puisque c'est un cas indéterminé, on peut ignorer هاد la condition. شنو معناتها هذه؟ نعاود كون يطيح لي ان طابل كوم سا، يطيح لي هنا ان والان وهنا الان. مثلا انا نروغروبي هنايا ونخرج ليكسبرسيون تاعي. ليكسبرسيون تاعي الي فوس. علاه؟ باسكو كاين ان qui n'a pas été regroupé. نيشان ولا لا؟ بيان. ماتنون كون يطيح لي هنايا اكس، نجم انا ندير هذا لو ريغروبمون ونجم ندير هذا لو ريغروبمون داكور ونخرج ليكسبرسيون. مي ليكسبرسيون هنايا تكون بيان مي الي انكومبليت. تكون بيان مي الي انكومبليت. داكور تكون بيان مي الي انكومبليت. بوركوا؟ Parce qu'il y a toujours le regroupement des variables, d'accord? Mais, puisque c'est un cas indéterminé, qui n'a pas été entré dans le regroupement, ne pose pas de problème, d'accord? Bien sûr, l'exemple est comme, si je ne regroupe pas les quatre ensemble, ça va conduire à une expression bien réduite ou bien simplifiée, mais ça n'empêche pas que le regroupement sans regrouper le x, elle est toujours juste, mais elle n'est pas à 100% simplifiée, c'est tout. La même chose هنايا. Donc حنا كي نديرو le regroupement ويطيح لكم هنا une variable ولا une case فيها un cas ولا une case indéterminée, donc on peut ignorer هاد لا كونديسيون الا كان ما ريغروبيناهاش. معناتها كون ندير لو ريغروبمون هنا ونخرج ليكسبرسيون تاعي sans prendre en considération هاد لو كا انديتيرميني هاد لا كاز، معناتها ما تريغروباتش، معناتها ça ne pose pas de problème. هذا هو فوالا. دونك كانت هذه l'expression comment extraire une expression d'accord à partir d'une table de Carnot où il y a la présence des cas indéterminés. Donc je vous ai expliqué tout ça. Maintenant, à faire le schéma logique, bien sûr, puisque les expressions logiques sont prêtes, d'accord, il suffit de dresser le schéma logique. Donc ça reste d'accord aux étudiants de faire un effort et dresser le schéma logique. Le multiplexeur, donc la suite des circuits combinatoires universels utilisés lors de la conception des ordinateurs. On a le multiplexeur. Donc c'est un circuit très intéressant où il est utilisé dans la plupart des ordinateurs, d'accord. Par contre, l'encodeur, le transcodeur, l'encodeur, le décodeur, etc., qui sont peu utilisés par rapport bien sûr à le multiplexeur. Mais ils sont toujours utilisés, mais le multiplexeur et le démultiplexeur sont généralisés vraiment. L'utilisation elle est vraiment générale. Donc un multiplexeur est un circuit combinatoire qui permet de sélectionner une ligne d'entrée par une adresse parmi les entrées et de faire apparaître son état en sortie. Donc, il possède 2 à la puissance n entrées d'information, une seule sortie et n entrées de sélection ou là de commande.
Donc, je vais vous donner un exemple d'utilisation d'un multiplexeur démultiplexeur, parce que la démultiplexage, c'est l'opération inverse, c'est l'opération inverse du multiplexeur. Donc, je vais vous expliquer tout ça avec un petit exemple. Donc, transmettre ou recevoir des informations sur une ligne unique de transmission, donc une ligne série, d'accord, où les bits se passent un par un. Donc, ce qui nécessite de transformer un nombre écrit sous forme parallèle en une suite de bits mise en série et vice versa. معناتها lorsque vous avez une opération اللي لازم تديروا بها la transmission تاع une opération تاع une information اللي راهي présentée sous forme parallèle وبغينا نردوها en série. Ou bien sûr هذا هو le cas اللي عندنا lors de la transmission des données. باسكو حنا لا ليكتور دي دوني تاعنا تنقرا اون باراليل، معناتها كي نعطيك اون سويت بينير انت تقراها ديريكت معناتها كاع لي بيت اونصومبل. بصح كون نبغي ندير لا ترانسميسيون وين لو كانون تاعي فيه ان سول بيت يفوت ا لا فوا، ما نجمش ترسلهم اون باراليل، لا لازم ترسلهم اون سيري.